Bismillahirrahmanirrahim. Respected listeners, अस्सलामु अलैकुम. हम अपने प्यारे नाजरीन को यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं. तो नाजरीन, आज हम इंटेलिजेंट लोग यानी ज़हीन लोगों की 7 आदत या निशानियों पर बात करते हैं. तो जनाब वाला, हम जिस मुआशरे में रहते हैं इसमें ये सोच पाई जाती है कि जो पढ़ाई में लायक होते हैं और अच्छे ग्रेड लेते हैं वही ज़हीन हैं, और जो बच्चे पढ़ाई में कम नंबर हासिल करते हैं वो कुंद ज़हन और निकम्मे होते हैं. लेकिन जदीद तहकीक ने यह बात साबित कर दी है कि हम जो सोचते हैं हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है. जब हम कामयाब लोगों की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्कूल के नाम से भी घबराते थे, जिन्होंने अपनी क्लास में कभी भी टॉप नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी सलाहियतों के बलबूते पर अपना लोहा मनवाया, अपनी हैसियत मनवाई, और दुनिया आज उनकी कामयाबियों कामरानियों के गुण गाती है और उनकी कामयाबी से अच्छी तरह वाकिफ़ है. दुनिया उन्हें जेनिस कहती है. कुछ लोग पैदाइशी जेनिस होते हैं और उनकी ज़हनी सलाहियतें कमाल की होती हैं, दूसरे लोगों से हद दर्जा मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन वो उन्हें जान नहीं पाते. हो सकता है आप भी एक ज़हीन इंसान हों, लेकिन आप सोचते होंगे कि मेरे तो नंबर कभी भी अच्छे नहीं आए, मैं तो कभी भी क्लास में फ़र्स्ट नहीं आया, तो मैं कैसे एक ज़हीन इंसान हो सकता हूँ. नाजरीन, ये ज़रूरी नहीं कि 100% नंबर लेने वाला ही ज़हीन हो. बेशुमार ज़हीन लोगों पर तहकीक के बाद साइंसदानों ने ऐसी आदतों और रवैयों के बारे में पता लगाया है जो सिर्फ़ ज़हीन लोगों में पाई जाती हैं. तो आज मैं आपको चंद ऐसी आदत के बारे में बताऊंगा जो ज़हीन लोगों में पाई जाती हैं. अगर ये आदत आप में भी हैं तो आप भी एक ज़हीन इंसान हो सकते हैं. नाज़रीन, ज़हीन लोगों की आदत की बात करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें. बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो जो कामयाब लोगों की आदत के बारे में होगी, बड़ी अहम वीडियो होगी, आप तक सबसे पहले पहुँच सके. तो नाजरीन, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं ज़हीन लोगों की आदत या नशा. नाजरीन, ज़हीन लोगों की पहली निशानी है सुस्त होना. अगर आपको किसी मुश्किल काम का आसान हल ढूंढना है तो वो काम करने की ड्यूटी किसी सुस्त आदमी की लगा दें, आपको आसान हल मिल जाएगा. आपके लिए इस बात पर यकीन करना शायद मुश्किल हो, लेकिन जदीद तहकीक ने ये बात साबित कर दी है कि जो इंसान जिस्मानी तौर पर जितना ज़्यादा सुस्त होगा उतना ही वो ज़हनी तौर पर फ़ाल होगा, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे जिस्म को कंट्रोल करता है. ज़हीन लोगों का दिमाग हर वक्त किसी न किसी सोच में गुम होता है. जिस्मानी सरगर्मियों की तरफ उनका ध्यान कम हो जाता है. ज़हीन लोग बैठकर गौर व फिक्र करना पसंद करते हैं. इस आदत की वजह से वो ज़हनी तौर पर फ़ाल और मजबूत हो जाते हैं. ज़हीन लोग रात को देर से सोते हैं, यानी उनको रात को देर तक जागने की आदत होती है. एक अच्छा और कामयाब दिन गुजारने के लिए अच्छी मनसूबाबंदी की ज़रूरत होती है. जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतना ही अच्छा दिन गुजरेगा. लोगों के रवैयों पर होने वाली तहकीक ने यह बात साबित कर दी है कि जो लोग दूसरे लोगों की निस्बत रात को देर से सोते हैं वो लोग ज़्यादा ज़हीन होते हैं और तख्लीकी सोच के मालिक होते हैं, क्योंकि वो सोने से पहले थोड़ा वक्त आने वाले दिन की मनसूबा बंदी करने में गुजारते हैं. तमाम आने वाले मसाइल
اور رکاوٹوں کو پہلے سے محسوس کر کے رات کی تنہائی میں وہ اگلے دن کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور سوچنے کی وجہ سے اس کا بہتر حل نکال لیتے ہیں، لہٰذا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ذہین لوگوں میں کام کرنے کا جنون ہوتا ہے، یعنی جذبہ ہوتا ہے، ایک لگن سے کام کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی کام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو آپ ایک ذہین آدمی ہیں، کیونکہ ذہین لوگوں میں کام پر توجہ دینے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر وقت مصروف رہیں، زیادہ سوچنے اور توجہ دینے کی وجہ سے کام کو دوسروں کی نسبت بہتر طریقے سے کر لیتے ہیں، اسی لیے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نیلی آنکھوں والے لوگ، یعنی جن لوگوں کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہوتا ہے، وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پایا جانے والا آنکھوں کا رنگ براؤن ہوتا ہے، جو 50% سے زیادہ لوگوں کا ہے۔ دنیا میں صرف 17% لوگوں کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہوتا ہے۔ آنکھوں پر ہونے والی تحقیق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جن لوگوں کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہوتا ہے وہ زیادہ ذہین اور قابل ہوتے ہیں، ان میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین، ذہانت قدرتی طور پر بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ قدرتی طور پر ذہین ہوتے ہیں، تو ذہین لوگ چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ان کے ذہن میں سوالات گردش کرتے رہتے ہیں۔ ان کا چیزوں کو دیکھنے کا انداز عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ ان کے ذہن میں سوال آتے ہیں جو عام لوگوں کے ذہن میں بالکل نہیں آتے، لیکن انہیں اپنے سوالوں پر یقین ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کیا، کیوں اور کیسے کرنے کی عادت ہے تو یقیناً آپ بھی ایک ذہین لوگ دوسرے لوگوں سے بہت کم سماجی روابط رکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں سے ملنے جلنے سے کتراتے ہیں اور اکیلے رہنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں تو یہ آپ کے ذہین ہونے کی نشانی ہے۔ بے شمار لوگوں پر ہونے والی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ جو لوگوں سے کم ملتے جلتے ہیں وہ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ ان کا سوچنے کا انداز دوسروں سے مختلف ہوتا ہے، اپنے خیالات لوگوں سے کم ہی شیئر کرتے ہیں اور اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں۔ کہ انگوٹھے پر آدھے چاند کا نشان ہوتا ہے وہ لوگ بھی ذہین ہوتے ہیں۔ تحقیق نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جن لوگوں کے انگوٹھے پر سفید رنگ کا آدھے چاند کا نشان بنا ہوتا ہے وہ دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھی ایک قسم کے جینیس ہوتے ہیں، چیزوں کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ذہین و فطن ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے انگوٹھے پر بھی ایسا ہے تو یقیناً آپ بھی ایک ذہین انسان ہوں گے۔